जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, आजिर राशिफल कार्यक्रम को आपण मानकु हृदय स्वागत। आंभर एही राशिफल चंद्रंकर गोचर गणना को नहीं आधारित। चंद्रंकर गोचर गणना आम जीवन उपरे बहुत प्रभाव पकाई थाए। आज आश्विन मास 20 दिन अक्टोबर 6 तारीख रविवार। आज तिथि नक्षत्र हेउची आश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि अहोरात्र 60 दंड। विशाखा नक्षत्र राति 10:03 पर्यंत रहुछि। तुला चंद्र संध्या 3:32 पर्यंत रहुछि। आजिर घात चंद्र कौनसी राशिर नाही। आजिर निषिद्ध खाद्य हेउछि मूलक बा मूला। रविवार जोगु आमिष, ब्रीही, मसूर, अदा, निम्ब और दुग्ध द्रव्य भोजन निषेध। आजिर शुभ बेला हेउछि दिबा 6:28 पर 8:52 मध्य। एथिला आज दिन विषय रे आसंतु जानिबा समस्त 12टी राशिर राशिफल विषय रे। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। आजिर दिनटी आपणक पई शुभ अटे। परिजन तथा मित्र मानक सहित समारोह रे उपस्थित रही पारंती। नुआ कार्यर प्रारंभ करिबा पई उत्साह रहिबो, किंतु अति उत्साह रे क्षति न हेउ एहार ध्यान रखिबे। शारीरिक तथा मानसिक सुस्थतार ध्यान रखिबे। आज धन प्राप्तिर जोग रहिछि। आज अल्प व्यस्त भी रही पारंती। एहा पछरे धन खर्च मध्य हेबो। सरकारी काम रे सफलता मिलिबो। दूर रे रहुथिबा परिजन मानक शुभ समाचार मिली पारे। पर्यटनर संभावना अछि। अविवाहित मानक पई विवाहर जोग रहिछि। आज आपणक उपरे माँ लक्ष्मींकर कृपा दृष्टि रहिबो। जीवन रे प्रेम एवं आनंद बढ़िबो। समाज रे आपणक जस कीर्ति मिलिबो। व्यापार रे लाभ हेबो। पर्यटनर आयोजन आपण करि पारिबे। स्वास्थ्य उपरे ध्यान देवार आवश्यकता अछि। मध्याह्न परे आपणक क्रोध उपरे नियंत्रण रखिबा पई परामर्श। मानसिक रूप से अणनिश्वासी हेबार कारणरू कौनसी कार्य रे आपणक मन लागी न पारे। स्वास्थ्य मध्य किछि मात्रा रे भल खराब रहिबो। कौनसी धार्मिक स्थल अथवा मांगलिक प्रसंग रे उपस्थित रहिबा पई निमंत्रण मिलिबो। एथिला मेष राशि विषय रे। आसंतु जानिबा वृष राशि विषय रे। शारीरिक रूप से असुस्थ रहिबारु एवं कार्य रे सफलता प्राप्ति करिबारे विलंब हेबारु आपण निराश होई पारंती। आज कौनसी नुआ कार्यर शुभारंभ करंतु नाही। खाद्य पेय रे उचित अनुचित विवेक रखिबे। आज कार्यभार अधिक रहिबो, सेथिपाई सुस्थता रहिबो। यात्रा रे मध्य विघ्न उपस्थित होई पारे। भल हेबो जदि आज कौनसी कार्य पछरे मानसिक सुख शांति न नष्ट करी योग, ध्यान एवं आध्यात्मिकतार आश्रय नेबे। मध्याह्न परे आपण को टिके प्रतिकूलतार सामना करने को पड़े। शरीर में फूर्तिर अभाव रही पारे। परिणाम स्वरूप निर्धारित कार्य संपूर्ण हेबारे विलंब होई पारे। मानसिक व्यग्रता अनुभव करि पारंती। उच्च पदाधिकारी मानक सहित वाद विवाद न पड़िबा को उपदेश। प्रतिद्वंदी मानक ठारू सचेतन रुहंतु। आजिर दिन स्वास्थ्य रे किछि परिवर्तन आसी पारे। धनर अधिक व्यय होई पारे। संतानर भविष्यतर चिंता रहिबो। आपणक कार्य रे सफलता दृष्टिगोचर हेबारु आपणक मन प्रसन्न रहिबो। व्यापार रे वातावरण अनुकूल रहिबो। एथिला वृष राशि विषय रे। आसंतु जानिबा मिथुन राशि विषय रे। जगन्नाथंकर आशीर्वाद सहित आपणक नुआ कार्य गुड़िकर प्रारंभ करि पारिबे। चाकरी रे थिबा नुआ लोकमानंक पई आज दिनर शुभ अटे। आय वृद्धि किंवा पदोन्नतिर जोग अछि। सरकारी लाभर आशा रखि पारंती। गृहस्थ जीवन रे सुख शांति रहिबो। उच्च पदाधिकारी मानंकर प्रोत्साहन रे आपणक उत्साह बढ़ाइबो। अधूरा कार्य संपूर्ण हेबो। दाम्पत्य जीवन रे मधुरता रहिबो। सरकारक तरफरु लाभ प्राप्ति करि पारिबे। आज आपणक मन शांत रहिबो एवं स्वास्थ्य उत्तम रहिबो। पारिवारिक जीवन रे सुख शांति अनुभव करिबे। व्यवसाय रे आपणक जस मिलिबो। आपणक कार्य प्रत्येकक तरफरु प्रशंसा हेबो। सामाजिक क्षेत्र रे आपणक मान प्रतिष्ठा रे वृद्धि हेबो। शारीरिक तथा मानसिक रूप से आज आपण व्यग्र रही पारंती। चिंतार कारण मानसिक भार रही पारे, जहाँकि आपण को मानसिक रूप से असुस्थ रखिपारे।
ପରିଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମନମାଳିନ୍ୟ ହେବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବନିପାରେ। ଘରର ବାତାବରଣ ବିଗିଡ଼ିପାରେ। ସଫଳତାର ପ୍ରାପ୍ତି କମ୍ ହେବାରୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରେ ଚିନ୍ତା ରହିବ। ଏ ଥିଲା ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଅବିବାହିତମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ଅଟେ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କର ଅଚାନକ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ରହିବ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ। ମହିଳା ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଭଲ ସମାଚାର ମିଳିବ। ବ୍ୟାପାର କିମ୍ବା ଚାକିରିରେ ଲାଭ ହେବ। ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବୈବାହିକ ସୁଖର ଅନୁଭୂତି ହେବ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ସରଳତାରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ଖୁସି ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ଯୋଗ ରହିଛି। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମହତ୍ତ୍ୱ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ। ପରିଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁକ୍ତ ମନରେ କଥା ହେବ। ମାତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ରହିବ। ସରକାରୀ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାମ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି କ୍ରୋଧର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ। ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଭଲ ସମାଚାର ମିଳିବ। ଏ ଥିଲା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଦିନ କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବାହାରର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପରିବାରଜନଙ୍କର ଉଗ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା କାରଣରୁ ମନମାଳିନ୍ୟ ନ ହେଉ ଏହାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଆଜି ଧନର ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ। ଆଜି ରାଜ୍ୟ ତଥା ସରକାର ଏବଂ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବିବାଦରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଣୟ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଭଲ ଅଟେ। ମିତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଦେବେ। ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର କ୍ରୟ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଭଲ ଭୋଜନ ଏବଂ ବୈବାହିକ ସୁଖର ଅନୁଭୂତି ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସହିତ ଘରେ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଶାରୀରିକ ତଥା ମାନସିକ ପ୍ରସନ୍ନତା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଅଫିସରେ ସହକାରୀଙ୍କର ସହାୟତା ପାଇଁ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ଏଥିଲା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ବା ସଫଳତା ନ ମିଳିଲେ ହତାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିବିଧ ପ୍ରଶ୍ନର ବିଷୟରେ ମନ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବ। ଆଜି କୌଣସି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଧନ ବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ବୌଦ୍ଧିକ ତଥା ଲେଖନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ଅଟେ। ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳର ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଲାଭର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ମିତ୍ର କିମ୍ବା ସ୍ନେହୀଜନମାନଙ୍କର ଭଲ ସମାଚାର ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଚାକିରି ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସହଯୋଗ କମ୍ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ। ଚିନ୍ତାର ବାଦଲ ହଟିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନସିକ ହାଲୁକାପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ମନରେ ଉତ୍ସାହ ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଏହି କାରଣରୁ ଦିନର ସମୟ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବିତିବ। ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା ବଢ଼ିବ। ଆଜି କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ବନାଇ ପାରିବେ। କୌଣସି ଛୋଟ ଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏଥିଲା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ, ଅନ୍ୟଥା ଲଢ଼ାଇ ଝଗଡ଼ା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଦେବାନେବାରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ପରିବାରଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ୍ୟର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବନିପାରେ। କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ। ଆଜି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଖାଇବା ପିଇବାର ଧ୍ୟାନ ଯଦି ନ ରଖିବେ ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ପରିଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦର ସ୍ଥିତି ହୋଇପାରେ। ସଚେତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ନୂଆ କାମର ପ୍ରାରମ୍ଭ ନ କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ। ଆଜିର ଦିନ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଅଟେ। କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ। ଅନୈତିକ କୃତ୍ୟ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାରରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପଛରେ ଧନ ବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ। ଜୀବନ ସହିତ ସୌମ୍ୟତା ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଧ୍ୟାନ ଦେବେ।
व्यापार भागीदारी सहित संबंध खराब न हेउ यार ध्यान रखिबे। बाणी एवं व्यवहार को आज संतुलित रखिबार आवश्यकता अछि। किछि लोकमानंक सहित साक्षात करी दिन रे आनंददायक रहिबो। एथिला तुला राशि विषय रे आसंतु जानिबा बिछा राशि व्यक्ति विषय रे। आज आपनकु मनोरंजनर भरपूर साधन उपलब्ध हेबो। मित्र मानंक एवं स्नेहीजन मानंक सहित आनंदर समय बिताइबे। पर्यटनर मध्य संभावना अछि। मध्याह्न परे अधिक विचार कारणरू मानसिक रूप से आपण असुविधा भोगी पारती। बाणी उपरे नियंत्रण रखिबे। आज आपन हरेक मामला रे अनुकूलतार अनुभव हेबो। घरे सुख शांति स्थापित हेबो। यह द्वारा मन प्रसन्न रहिबो। सुखप्रद घटना घटिबो। स्वास्थ्य भल रहिबो। रोगी व्यक्ति मानकर स्वास्थ्य रे सुधार हेबो। आर्थिक लाभ प्राप्तिर आशा रहिछि। कार्यक्षेत्र रे मध्य समस्तंकर सहयोग मिलिबो। प्रतिद्वंदी मानक ठारू सफलता मिलिबो। आज जगन्नाथंकर विशेष कृपा प्राप्ति हेबो। आजिर दिन आपणक पई शुभ अटे। कार्य रे सफलता मिलिबारु आज आपण आनंदित रहिबे। आपणकर जश कीर्ति रे वृद्धि हेबो। पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहिबो। शारीरिक एवं मानसिक रूप से आपण प्रफुल्लित अनुभव करिबे। व्यापार एवं भागीदारी रे लाभ हेबो। आज आपण निजर पसंदर विषय उपरे एवं अधिक सूचना एकाठी करने को प्रयास करिबे। आपणकर कल्पना एवं सृजन शक्तिर प्रगति रे संतोष अनुभव करिबे। व्यर्थ वाद विवाद किंबा चर्चा न पड़िबा पई उपदेश। स्वास्थ्य मामला रे पाचन तंत्र संबंधित समस्या होई पारे। एथिला बिछा राशि विषय रे आसंतु जानिबा धनुराशि विषय रे। प्रिय व्यक्ति सहित मिलन साक्षात सुखद रहिबो। लिखन कार्य एवं सृजनात्मक प्रवृत्ति पई आज दिनटी शुभ अटे। बौद्धिक चर्चा रे लाभ नेबा पई मध्य आज आपण भाबी पारंती। बौद्धिक चर्चा रे भाग नेबारे आपण को सफलता मिलिबो। जश एवं कीर्ति रे वृद्धि हेबो। मानसिक एवं शारीरिक आलस्य होई पारे। परिवार रे बड़ मनोमालिन्य न हेउ यार ध्यान रखिबे। मातांकर स्वास्थ्य खराब होई पारे। आर्थिक क्षतिग्रस्त एवं सार्वजनिक जीवन रे मानहानि न हेउ यार ध्यान रखिबे। जमी बाहन आदिर सौदा करिबा किंबा ताहार कागज पत्र बनाइबारु आज दूर रहिबाकू उपदेश। महिला वर्गों ठारू तथा पानी रे क्षतिग्रस्त हेबार संभावना रहिछि। सावधान रुहंतु। लाभ हेबो। आज आपणक दिन शुभ फलदायी अटे। आर्थिक मामलार आयोजन हेबो। वस्त्राभूषण एवं सौंदर्य द्रव्य पछरे अर्थ खर्च हेबो। मातांक ठारू लाभ हेबो। मध्याह्न परे विचार रे शीघ्र परिवर्तन आसिबो। नुआ कामर आरंभ बुझी विचारी करंतु। आज आपण निजर पसंद विषय गुड़िक अधिक खोजिबे। आपणकर मन शांत एवं प्रसन्न रहिबो। भाई भौणी मानक सहित अधिक मिलामिशा रहिबो। नुआ कामर प्रारंभ आज करि पारंती। बंधु मानक तथा मित्र मानक आपणक पाखकु आगमन हेबार आनंद अनुभव करिबे। एथिला धनुराशि विषय रे आसंतु जानिबा मकर राशि विषय रे। बंधु माने तथा मित्र माने आपणक पाखकु आगमन हेबारे आनंद अनुभव करिबे। भाग्य बुद्धिर सुजोग मिलिबो। आपण आनंदित अनुभव करिबे। परिजन मानक सहित पारिवारिक प्रश्नर चर्चार आयोजन होई पारे। आज भाग्य बुद्धिर जोग रही। महिला मानक पछरे धन व्यय होई पारे। जमी बासगृह वाहन आदि रे सौदा संभाई करी करंतु। नियंत्रित बाणी आपन को बहुत असुविधा बंचाइब। एथिपाई विचार करी कथा हेबे। कुटुंब मानक सहित भूल बुझामणा सृष्टि न हेउ यार ध्यान रखिबे। स्वास्थ्यर ध्यान रखिबाकू हेबो। शेयर सट्टा प्रवृत्ति गुड़िकरे पुंजीनिवेश पाई आयोजन हेबो। गृहिणी मानकर मानसिक असंतोष भावना अनुभव करि पारंती। विद्यार्थी मानक पाई अध्ययन रे मन कम लागिबो। आज धार्मिक विचार सहित कार्मिक कार्य उपरे मध्य खर्च हेबो। अधिक वाद विवाद रे परिवार वातावरण खराब होई पारे। परिजन मानक तरफरु आपन को असुविधा होई पारे। मध्याह्न परे आपनकर मन चिंतामुक्त होई पारे। आज आपणकर भाग्य वृद्धिर जोग रही। शारीरिक एवं मानसिक रूप से सुस्थता एवं सतेज रहिबे। आर्थिक दृष्टि आपणक दिनटी लाभदायी रहिबो। बंधु मानक तथा मित्र मानक सहित सुरुचिपूर्ण भोजनर आनंद नेबे। पर्यटनर मध्य आयोजन हेबो। एथिला मकर राशि विषय रे आसंतु जानिबा कुंभ राशि विषय रे। आज आपण चिंतन शक्ति
ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାରକୁ ଦୂରରେ ରଖିବାରେ ଲାଭ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦୁଇଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ବୁଡ଼ି ରହିବ। ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାରକୁ ମନରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ସମ୍ଭାଳି କରି କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଏକାଗ୍ରତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ନିଜର କାମକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିବାର ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କଚେରୀରେ କାମର ଅତ୍ୟଧିକ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖି ଫାଲତୁ ଝଗଡ଼ାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପକାଳୀନ ଲାଭରୁ ଲୋଭ ଭାରି ପଡ଼ିପାରେ। କାହା ସହିତ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ତଥା କୌଣସି ବିବାଦରେ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ। ମନ ଏକାଗ୍ର କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ହେବ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କର ଉପହାର ଆଦି ମିଳିବ। ଏଥିଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ବିତିବ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ରୂପରେ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ମିତ୍ର ଏବଂ ପରିଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇ ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନର ସ୍ୱାଦ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବେ। ବାହନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସଂକେତ ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହିତ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପରିଜନମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆନନ୍ଦପୂର୍ବକ ସମୟ ବିତାଇବେ। ମାନସିକ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଶ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଜି ସୃଜନାତ୍ମକ ଏବଂ କଳା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଦିନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଭ୍ୟାସର ନିଜ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ସ୍ନେହିଜନମାନଙ୍କ ଏବଂ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ତଥାପି କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତା ବନି ରହିବ। ଏ ଥିଲା ସମସ୍ତ 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।